میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں اور الحمدللہ مجھے گرو ہے، مجھے فخر ہے کہ میں بنیاد پرست مسلم ہوں. I am proud to be a fundamentalist Muslim. آج کی تاریخ میں سب سے پہلا نمبر 1 مسکنسیپشن جو ہے آج کی تاریخ میں خصوصاً 11 سپتمبر کے بعد وہ ہے کہ مسلمان ایک فنڈامنٹلسٹ ہے، مسلمان ایک ٹیررسٹ ہے. اس کے معنی کہ مسلمان ایک بنیاد پرست ہے، ایک دہشت گرد ہے. اور عام طور پہ آپ دیکھیں گے ٹیلی ویژن چینلز میں، انٹرنیشنل نیوز پیپرز پہ، میگزینز پہ مسلمان کو ہمیشہ کہا گیا کہ وہ فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے. بنیاد پرست کے معنی کیا ہوتی ہے؟ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو شدت سے بنیادی باتوں پہ عمل کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک سائنٹسٹ کو اچھا سائنٹسٹ بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سائنس کی بنیادی باتوں کو جانے اور اس کے اوپر عمل کرے. جب تک وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہے وہ اچھا سائنٹسٹ بن ہی نہیں سکتا. اسی طریقے سے اگر ایک میتھمیٹیشین کو اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میتھمیٹکس کے بنیادی باتوں کو جانے اور اس کے اوپر عمل کرے. جب تک وہ میتھمیٹکس کا بنیاد پرست نہ ہو تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی نہیں سکتا. اسی لیے ہر بنیاد پرست، ہر فنڈامنٹلسٹ کو کہنا کہ وہ برا ہے یا اچھا ہے یہ صحیح نہیں. ہمیں پہلے یہ جاننا چاہیے کہ وہ کس میدان میں بنیاد پرست ہے. In which field is he a fundamentalist؟ مثال کے طور پہ اگر ہمارے معاشرے میں ایک بنیاد پرست چور ہے، اس کا پیشہ ہے چوری کرنا، وہ معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ نقصان دار ہے، تو وہ بنیاد پرست شخص اچھا شخص نہیں ہے. دوسری اور ہمارے معاشرے میں ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے جس کا پیشہ ہے انسان کی زندگی کو بچانا اور وہ ہزاروں انسان کی زندگی کو بچاتا ہے. وہ ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے، لیکن یہ بنیاد پرست ڈاکٹر معاشرے کے لیے اچھا ہے، وہ ایک اچھا شخص ہے. تو ہمیں پہلے یہ جاننا چاہیے کہ کس میدان میں وہ شخص بنیاد پرست ہے اور اس میدان کو جاننے کے بعد ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ بنیاد پرست صحیح ہے یا غلط ہے. جہاں تک کہ میرا تعلق ہے الحمدللہ میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں اور الحمدللہ مجھے گرو ہے، مجھے فخر ہے کہ میں بنیاد پرست مسلم ہوں. I am proud to be a fundamentalist Muslim. مجھے گرو ہے کیونکہ میں الحمدللہ اسلام کے بنیادی باتوں کو جانتا ہوں اور الحمدللہ ان بنیادی باتوں پر عمل کرتا ہوں. اسی لیے مجھے فخر ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں، فنڈامنٹلسٹ مسلم. اور میں چیلنج کرتا ہوں، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی شخص ساری دنیا میں ایک بھی اسلام کی بنیادی بات کو ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے. یہ میرا چیلنج ہے، یہ میرا دعویٰ ہے کہ اسلام کی ایک بھی بنیادی بات وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ انسانیت کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے علم میں کمی ہو، اسے اس کی حکمت نہیں پتا ہوں گی، لیکن اگر ہم لاجیکلی اس کی وجہ اور حکمت بتائیں گے تو دنیا میں ایک بھی شخص نہیں ہے. یہ لفظ جو فنڈامنٹلزم ہے، بنیاد پرستی، سب سے پہلے اکارڈنگ ٹو ویبسٹر ڈکشنری کے حوالے سے یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ لفظ بنیاد پرستی، فنڈامنٹلزم سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا پروٹسٹنٹ کرسچنز کے لیے جو امریکہ میں تھے. امریکن پروٹسٹنٹ کرسچن کے لیے 20ویں صدی کے شروعات میں یہ پروٹسٹنٹ کرسچن نے کہا کہ جو بائبل ہے
ये सारा बाइबल अल्लाह का कलाम है। पहले क्रिश्चियंस ईसाई ये समझते थे कि बाइबल का पैगाम अल्लाह की तरफ से है, लेकिन ये प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस अमेरिका में इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी उनने कहा कि सिर्फ बाइबल का पैगाम ही खुदा की तरफ से नहीं, लेकिन बाइबल का हर अल्फाज, हर हुर्फ खुदा की तरफ से है। अगर कोई शख्स ये साबित कर सके कि बाइबल का हर अल्फाज, हर हुर्फ खुदा की तरफ से है, तो ये बुनियाद परस्ती अच्छी चीज है। लेकिन अगर कोई ये साबित कर सके कि बाइबल का हर अल्फाज, हर हुर्फ खुदा का कलाम नहीं है, तो ये बुनियाद परस्ती अच्छी चीज नहीं है। अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ेंगे, उसमें फंडामेंटलिस्ट का डेफिनेशन दिया गया है। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, फंडामेंटलिस्ट इज अ पर्सन हु स्ट्रिक्टली adheres to the ancient doctrine of any religion. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ये लिखा हुआ है कि बुनियाद परस्त शख्स वो है जो शिद्दत के साथ कोई मजहबी किताब पर अमल करता है। लेकिन अगर आप रिवाइज्ड एडिशन पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, उसमें डेफिनेशन में जरा तब्दीली है। अगर आप नया एडिशन पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि बुनियाद परस्त शख्स वो है जो शिद्दत के साथ कोई मजहब की किताब पे अमल करता है, खुसूसन इस्लाम। अभी नई एडिशन में है बुनियाद परस्त मतलब जो खुसूसन इस्लाम की मजहबी किताब पे अमल करता है, मतलब मुस्लिम। अगर आप ये वर्ड सुनेंगे फंडामेंटलिस्ट या बुनियाद परस्त, फौरन आपके जहन में आना चाहिए वो है मुस्लिम। हालांकि ये पहले इस्तेमाल किया गया था ईसाई लोग के लिए, आज इस्तेमाल किया जा रहा है मुस्लिम के लिए। जब भी आप ये सुनेंगे लफ्ज फंडामेंटलिस्ट या बुनियाद परस्त, आपके जहन में आएगा मुस्लिम, कि वो टेररिस्ट है, दहशतगर्द है। मैं कहता हूं कि यार मुसलमान को दहशतगर्द होना चाहिए, लेकिन पहले हम ये समझ ले कि दहशतगर्द के मानी क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टेररिस्ट? दहशतगर्द मतलब वो इंसान जो दूसरों के दिल में दहशत पैदा करता है। मिसाल के तौर पे, जब भी एक चोर कोई पुलिस को देखता है, उसके दिल में दहशत पैदा होती है, तो उस चोर के लिए वो पुलिस दहशतगर्द है। इसी तरीके से हर मुसलमान का फर्ज है कि जब भी कोई चोर उसे देखे, जब भी कोई बलात्कार करने वाला उसे देखे, जब भी कोई लफंगा उसे देखे, उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। और ये कुरान क्या है? जो लोग माशरे के खिलाफ है, जो लोग माशरे के खिलाफ है, एंटी सोशल एलिमेंट, जब भी कोई मुस्लिम को देखता है, उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। हमारा फर्ज है कि हम उसके दिल में दहशत पैदा करें। लेकिन मैं ये जानता हूं कि आमतौर पे टेररिस्ट, दहशतगर्द उसे कहते हैं जो एक मासूम इंसान के दिल में दहशत पैदा करता है। इस सिलसिले में कोई भी मुस्लिम कभी भी कोई भी मासूम इंसान के दिल में दहशत कभी भी नहीं पैदा करना चाहिए। ये हमारे लिए हराम है। हमें खुसूसन उन लोगों के दिल में दहशत पैदा करना चाहिए जो माशरे के खिलाफ है, जो इंसानियत के खिलाफ हैं, और जो लोग इंसानियत के खिलाफ काम करते हैं। आमतौर पे हम ये देखते हैं कि कई वक्त एक शख्स जो कोई काम करता है, उसको दो अलग लेबल दिए जाते हैं, 2 डिफरेंट लेबल्स, 2 लक़ब दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे, इस देश को आजादी मिलने के पहले, हमारा इस देश हिंदुस्तान, ब्रिटिशर्स इस हिंदुस्तान, इस मुल्क पे हुकूमत करते थे। उस वक्त तकरीबन 60 साल पहले कई हिंदुस्तानी इस देश के आजादी के लिए लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। ब्रिटिशर्स इन देशभक्त लोगों को कहते थे कि ये दहशतगर्द हैं। The freedom fighters of India, many of them were called as terrorists. कई हिंदुस्तानी जो इस देश की आजादी के लिए झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे, ब्रिटिशर्स उनको कहते थे ये दहशतगर्द हैं। लेकिन आम हिंदुस्तानी
इन लोगों को कहता था देशभक्त या पेट्रियट, जो देश के आजादी के लिए लड़ रहा है। वही इंसान, वही काम, लेकिन दो अलग लेबल, 2 डिफरेंट लेबल्स। अगर आप ब्रिटिशर्स की बात मानते हैं कि उनको हिंदुस्तान पे हुकूमत करने का हक था, तो हम बेशक इन लोगों को कहेंगे कि वो दहशतगर्द थे। लेकिन अगर आप आम हिंदुस्तानी की बात मानते हैं कि ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान में बिजनेस के लिए आए थे, उनको इस देश पे हुक्म करने का कोई हक नहीं, तो हम ये तस्लीम करेंगे कि ये लोग जो देश के आजादी के लिए झगड़ रहे थे वो सही में देशभक्त थे और दहशतगर्द नहीं थे। वही इंसान, वही काम, लेकिन 2 अलग लेबल, 2 अलग लक़ब। इसीलिए लक़ब देने के पहले हमारा फर्ज है कि हम ये जान ले कि किस वजह से वो जिद्दोजहद कर रहा है, वो किस वजह के लिए झगड़ रहा है, ये हमारा फर्ज है। उसके बाद हमें लक़ब देना चाहिए। और ये लक़ब आमतौर पे कॉमन है। मिसाल के तौर पे साउथ अफ्रीका को आजादी मिलने के पहले सफेद लोग उस पर हुकूमत कर रहे थे, व्हाइट अपार्थाइड गवर्नमेंट। ये व्हाइट अपार्थाइड गवर्नमेंट नेल्सन मंडेला को टेररिस्ट कहती थी, टेररिस्ट, दहशतगर्द। और ये व्हाइट अपार्थाइड गवर्नमेंट, सफेद लोग की हुकूमत, उन्हें 25 साल से ज्यादा रॉबिन आइलैंड में कैद कर चुकी थी। लेकिन आम साउथ अफ्रीकन उन्हें कहते थे कि वो एक अच्छा इंसान है, उनके लिए एक हीरो था। सेम आदमी, वही काम, लेकिन 2 डिफरेंट लेवल्स, 2 अलग लक़ब। और अभी चंद साल पहले उसे अवार्ड मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। वही इंसान जिसको पहले लोग कहते थे कि दहशतगर्द है, कुछ साल पहले उसे अवार्ड मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। सबसे ऊंचा अवार्ड अमन के लिए मिलता है नेल्सन मंडेला को। आप देखेंगे वही शख्स, वही काम, लेकिन 2 डिफरेंट लेबल्स। इसीलिए लेबल देने के पहले हमें ये जांचना चाहिए कि किस काम के लिए वो जिद्दोजहद कर रहा है।